yellow that one. Okay, kaatsihon kay ko. Atong sudan guys no, kay leftover nga mais o ham. Sobra sa akong alaga. Unya natay hipon. Hipon. Oh my gosh. And then the pork. Hipon nga naay. Pork. Itlog nga itom. Kaning itlog ka overuse na dyan. Kaya ang color niya mura nagikuyapan. Nga unta. The soy sauce is for the rice, not for the onion. Eat the rice.
Bibi. You ate the rice. Is it salty? The chicken wing? Hmm?